سلام علیکم. خوب هستید اینجا؟ خوب ببخشش خدا میخواد با امداد وقت کاری ما زفر که ما در کاریم اونجا سهل اخلاق میکنیم با کار میکنیم مجمع جا انشاءالله. بخش بچه جون خورده سلام وقت خوردن انشاءالله خواستم همراه شما هم کارو سر کنم هم صحبت کنم. الحمدلله چول داره امیر رو پروی جای کار ما جای خودکپزه شاورما نه الحمدلله به حد خودکوی با مزه میکنن. تا بریم باران به معنیگی نشو بچه سنگره خورده سر صحبت دارم. من کو در کار از شما چه خانه داره کی در جای فقط ننویسی که من در جوگه این شاورمایی که مایده میکنن تا چپاتی میپیچونن همه در اگر نون ببری نونی نونبایه در درین نونبا بمونیش زور میشته رامه کدمه گشنه نباشه جنگ میکنه با این خوردن ما کم کم با مزه میخورم. علیکم السلام و رحمت الله. تاکسی 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 بهترین من تاکسی کار میکنم یعنی که نگاه کنید بچه ها اهمیت که ساعتی 10 روز تا 10 شب جا هجامه میکنیم من کنی اصلا دو درام میکنم. بعد تا ساعت 1 کار میکنیم خواه میکنم ساعت 1 یا که دره میخزم اکثر که با اوستگرام ندیم تورتی خیلی میکنیم تا ساعت های 6-7 ساعت تاکسی میزنیم با تا 10-11 خواه میکنیم با کار. برادرها موی سر من برو اومده موی سر من خوش رو برو اومد بعد دیدی پر بره چوکنه موه بشونه مردم کلن تاکسی تاجیکستان میرفتگی هسته او روز برفتم این سهری در سر اومد گفتم بیا تاکسی همراهی پد پیچکو میزنم
کلین بشینه اونجا. یعنی که خوراک میخوریم، بسم الله سر می‌نیم. خدمه تجمع میبینی شلو تجمع هست، زنونه مردونه. Привет. علیکم سلام الحمدلله. فایزولاک برادر گفته کانال فروشی دارم، خدمت خریدار باشید مرحمت. بچه ها در روی اکران دو بارم خیلی بزنه لایک میشه، یا لایک رو زیاد کنه. یا برادر گفته که مگوالی که یا برادری ما 100,000 فان کرای تاجیکستان گرفته، اگر که نتیاد ویدیوش میکنیم مقامات ها هستن برای روی شکایت کنه سومتون بگیری، حق مهنت حلال تو ببینه. من تا سهر 3,000 4,000 یا کنه 6,000 کار میکنم در تاکسی. ای مقصد باید من زندگی ما فرزندم سیر کنم، ارین در تاکسی ما بتیم حق من حق یگون کس حق نداره بگیره. ساعت وقت قیمت ترین چیزی که برگردونده نمیشه. گفتم لایک بزنه 3 لایک زد، یعنی نزنه. ما هجومم در شهر مسکو مترو لوبلینو به همین کانالیمون بود رو ویدیوم ده هست 93 رقمم. آدرس های پاسپورت تاجیکستان مترو فراموش کردم. دامو گوگل بزنم پاسپورت تاجیکستان متروش میبره. улица چی بود 19. من میگم یه بار لایک میشه شید نم یه بار میزنیم بریم. الحمدلله سوزیم برادرانم خیلی کردیم. از میخریم همراه شما کار سر می‌نیم. کلینگیره این خیلی سلامت باشه برادر و رحمت. سلامت باشه کدمت لایک زدی. اکای لایک شما میگم چی نیسته، پروسو مردم رو بسیار میداره اینتریس نمیشه، یعنی پهن میشه ایفید. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشه عبدالله قاسمov. هر چی کردم به خاطر ملتم، به خاطر مردم مسلمان کردم. کی فهمید الحمدلله، نفهمیدم الحمدلله. حسبی الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل. الله بسنده است ما. یک لایک ورتش کردم. سلامت باشه. سلام بچه. عبدالله شهری ریاضنی بچه جان سوسی بعد
کدمی گشنه بخشش کدمی بعد افیره تماشا کردی بخشش در وقت خوردن پروردگار سلامت باشه. دیپورت کردن من حقیقی خدا نگه داره. خدا مشکلات آسان کنه. خب بسم الله کار سر می‌نیم ما. همراه کار ما امروز همراه подписчик‌ها یعنی که همه وقت جای مهمانی میره یگان جا باخری میره خوشبویی دهن یا که جوچکا میگن استفاده برای که خدا نکرده و نکرده یک به همون آدم نزدیک و میخری یا بوی دهنت میزنه خوشی نیپریاد نه فهمدی؟ و هم خودت همه وقت حرکت کنی که چیکار کنی استفاده برای خوشبوی دهن برای که بوی دهن یکی نبروید خوب خوبتر است. این در پدوار خواهم خدا مشکلی تو آسان کنم. نه تلفونه که ما میداریم پروگرام یاندکس بسم الله سر میکنیم یکم کلینت کو میبینیم چه خدمته. بسم الله سر کردیم نه هم تاکسی کار میکنیم نگاه کنه شخصایی که نو در اومدن برای چی من هم چی میکنه سوال میتیم. از ساعت 10 سر حجامه من سر میشوه حجامه با وجود 88 تا 10 بگه کار میکنیم در حجامه من اصلا خودم کم میکنم دو درون کار میکنم ساعت 10 11 خواب میکنیم تا ساعت 1 2 3 شب ساعت 2 3 شب میخوام خیلی تورات میکنیم نماز بعد این تا ساعت 5 6 سحر با تاکسی کار میکنیم بعد با خواب میکنیم تا ساعت 10 با 10 در کار فهمیدی که ما میزنیم تاکسی پر رایون موی رایون اینا پای خیلی اینا که ما جخیدیم وزی کلیم بتیا بسم الله چکا منیم کار سر میکنیم انشاءالله باذن الله. موی سر برمد برادر بله موی سر برمد الحمدلله یه اصلا ده 8 ماه سوز میشه. نه زمزم عمره شرکت من نیست زمزم عمره اکای حسن میگن
کی چیشون چی نام داره آفیسشو در پلاسپیک میره هم برادره ما رکلامش میکنیم بسیار ما را حج میبره میاره به خاطر که به خاطر رکلامه تمام ما حساب خود ما حج نمیریم نمیریم خوب به اون خاطر خداوند همه ما را برای راست هدایت کنه به معنی همه وقت هستن بدن میمونن این خیلی دوستان عزیزی من که باشه از ما مایده کار سر میکنیم انشاءالله خیلی که سوار شید خیلی بسیار گام نمیزنیم اون شخصای حقارت میکنن و یا متاسفانه آداب اسلامی اخلاق مدنیت انسانی ندارن شما فکر کنید که حقارت وقتی من نمیکنی مهم نیست که میکنی وقتی که شخص تر نمیشناسه نمیدونه جوابتیش روز قیامت سخته برای چی الله تعالی در کتفی چپ و راستی بنده ملائکه ها گذاشت و نوشت که عملی نیک شنویس عملی بد شنویس خیال که من تر ندیدم 70-80 آدم ندیدن روز قیامت او ملائکه ننویسه سودیان جواب نمیده برای اسمس دستات جواب میکنم با نمیدونم من نویس میگه یعنی که با اون خاطر عملا هم خیلی هم هیچ تشویش نکنه خداوند همه ما را هدایت کنه اگر لایق هدایت باشیم نه دوستان عزیز همین خیلی گپ چپ نیم الحمدلله هوشم در کار شکر پروردگار اگر بخوای که ببینی تاکسی من خیلی یعنی ماشینم در نظر داره همیشه کامفورت پیلوت کار میکنیم این از دوستان عزیز این ماشین ما این زکات شد بسم الله این رفتیم این میجقش 4 minut بعد پیش این ماشین ما نه خود میریم تاکسی می کلینت میگیریم انشالله این میریم اگه 4 minut بعد ندیده قد شختو سر کارم کارم با اون خاطر так что не ругайтесь ребята محنت کنید Через 200 метров поверните налево, а затем поверните направо. اگه تیز برا استاد میریم Поверните налево, а затем поверните налево. یکو رفتیم بسم الله نم خیلی میریم ایده انشالله بعد چی هم ایرون همی جنجولم چی و ایرون شده اگه دوستان عزیزین همین کلیم بود و فیلم اشتوکش دسته تو هم bakıyorum. Что вам? Вы же свистели. Вы же свистели, правильно? Понял. کار کردنش دسته در سحری ببینی ناویگاتر کار نکرده سوزه سوز کار کردن کنه вообще навигатор безе کار کرده شخص لیبا کلین اتکاز میکنه برای که من نیافته سودمش
برای که ناو همون درام پران غلطید ای طرف یو لعنتیو ناویگاتر سوز کار نکایسته از این نمگوی ایو بنایتی من در مترو لوبلینو تیتسی مسکوا ترگول سنتر مسکوا کسی دگر ترگول سنتر مسکوا را بدونه به شوای اینو من همیجا دارم اینه پرا کارخونه مای اینه پرا جای اینه مسکوا را میریم اینو دی ببینه ناویگاتر کار نکرده شده تماما اینه ایست شده خیلی من کجا را هم نمیدونم وضعیتی همه جو بزیبه حضور وضعیتی همه جو بزیبه اینه من کلینت نمیدونم چه خیلی گیرم با خاطر که ناویگاتر بله ما در مترو لوبلینو برادر جان اینه که باید من برم کلینت بگیرم از گیجو گیرمش نمیدونم вообще навигатор кор накресте. Вот шаид админитишки на бахотире. Через 50 метров развернитесь. تماما کلینت یافته نمیشم نه محکم نیست اما رو کم که وضعیتش بیزی بود ایسو همون قریبی какой-то дома زده بودن انا Впереди камера на разметку. Заказ отменен. заказ админит کرد کلیم به خاطر که من یافتش نتونستم من که یافتش نتونستم چیکار کرد ادمینیتش کرد ناویگاتر کار نکرده است ای با گمانم کار کردن نمیشه این شب باز در لوبلینو جزیره است من سحری دینا بیگانی کلین داشتم در اینا باید زکاسی که بسم الله اومد اینا قبولش کردم گیجو میرم نمیدونم اینا که روزی هموز رفته استم بیگایی در طرف سیلیکا در طرف کتیل نیکی بدم تماما نویگاتر پروس یاد جو رفتم اونجا من گفتم تیز برا برادر من گیجو میرفتم با خاطر که نویگاتر کار نکرده شده اینا دیم زکاس گرفتم نمیدونم از باگ یک کوز همون نشون داده است ای گیجو میگیریمش نو معلوم اگر سرت یا نتیا این شاو کار کرده نمیشه نویگاتر کار نمیکنه در کتیل نیکبودم در ایزوس میدونستم همون آدرسه با همون خاطر رفتم تماما نویگاتر کار نمیکرد لوبلینو اومدم سوز بود این اکاز لوبلینو تماما کار نکرده شده این اکازی Через 200 метров держитесь правой полосы. یک سرش میته یک میکشوید این کلینت یکم ای دست دادیم به خاطر که نویگاتر سر نداد که از گیجو بگیرمش ای کدوم اولیت Поверните направо. ای کدوم دوم بگیرمش کلینت یکم رفت این کلینتی دیگه میگیریم انشاءالله در какой-то доме сюда Через 100 метров держитесь левых полос. اینجاش پکا اینا چسبیده پول چسبیدگی نویگاتر неизвестно где мы برام علیکم السلام و رحمت الله برادر خوب هستید اینجا یا نویگاتر یا سر میته با میکشویا سر میته با میکشویا
мо бояд ҳозир ман по району задам, яъне ки по райони Люблино задам, бояд кор кунам фақат ҳама Люблино, значит бояд ай Люблино бурмадан дар кор, чтобы клиентҳои далняк бития. Мисол мегем я 3-4 клиент мебарӣ, по районам 10 клиент мебарӣ, зато дар гирди хона сур мегардӣ. Ховуд гирифт меои хов мекунӣ. Яко 2 минут баъд бояд мо клиента бигирем. Хайр аст иншоалло. Ҳозир клиента мегирем ку ҷо мебара. Магарам баъд салш битим везде. Мо ба қадам хотир по району бисёр кор мекунам ки по районам чи ҳастай? Сивия соз буд, дар Люблино фур мегаштем. По району ҳамеша бисёр тарафи центр метия, тарафи центр ҳамеша сивияз надошт. Оказывается, иҷарам дига надора. Придется Через 200 метров поверните направо во двор, а затем Совсем поверните Москва же. налево. по всей Москва кор кунем. Поверните направо во двор, а затем поверните налево. Хуйна омадим. Салом алейкум. Вы заказали такси, брат? Нет, да. Извините. Ман где гирем клиента, ман намедунам. Бачаҳо шиштан. Добрый вечер. Салам алейкум. Вы заказали такси, да, брат? Да, да. Связь очень плохо, брат, за это я не смог вам быстро Добро найти. пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 5 минут. А здесь что, брат? И сауна. Сауна, да? Здесь, то есть люди купаются, да? Да. Сколько стоит час? Час 2500. 2500 даешь и купаешься, да? Чё? 2500 даешь, купаешься, да? Да, да, за час. Вода нормально? Да, нормально. Чисто. Чисто, да? Понял. Связь очень плохо, навигатор. Поверните налево. Вы знаете, куда сейчас пойти? Налево, направо, и так не знаете, да? Сам наизусть. Свой дом не знаете наизусть? Не, здесь не показывают у меня. Да, видите? Навигатор не показывает. Налево, налево. Вот налево мы шли. Я блогер, брат. Какой? Блогер, ютубер. Ютубе? Да, и работаю на YouTube, работаю на вас, вот такси работаю, видите? А, что снимаете? Я снимаю контент Ну, какой контент? про хорошие парни, про плохие парни. Понятно. Да, ну не про вас. Я вас не знаю, брат. А сейчас не снимаете, да? то есть? Вас нет. Я себя снимаю. Не имею права клиент снимать. А у вас какой канал? У меня Бободжон 88. Да, самый конфликтный блогер. Вот я подписан.
Бободжин 88 вид. Красников 230. Да, вот блоге работаем. Навигатор плохо работает. Ребята, А вы помогите. таджик, да? Я таджик из Таджикистана, да. А вы Машаллах, У вас джазакаллах. таджикский контент? У меня контент таджикский, ну, хороший. Я на русском чуть-чуть говорю, на таджикском чуть-чуть говорю. Узбекский не знаете, да? К большой сожалению, узбекчика bilmayman. Ага, понятно. Узбекчика bilmayman. Ну, мне интересно такое. Через 300 метров держитесь левой полосы. Вот так. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Вот так. Связь очень плохо. Вы на какой территории живете? Мы вот. Вы так сейчас можете мне показать? Нет. Держитесь левой полосы. Вот. Не, это другой. Вот. Да, я такси работаю. Вот. Да, вот это мой канал. Вы ближе метро живете, да? Да, да, здесь. Вот я еду к ближе метро, брат. Вы мне покажите, в какую сторону, потому что, видите, за эту войну навигатор хорошо не работает. Да, да. У нас тоже что-то самое. Ну, мы тоже недавно приехали. Неделю назад жили этот Рязанский проспект. Через 100 метров поверните направо во двор, а затем поверните налево. Не знаю, вот. Где-то тут вы живете. Видите? Поверните направо во двор, а затем поверните налево. Я не знаю. Ваш двор, наверное, где-то тут. Да, вот здесь. Я здесь тоже живу. Почти приехали. Потом Пожалуйста, налево. не забывайте вещи Здесь? в салоне. Вот налево, брат. Здесь где-то. А, вот, вот, вот. Узнали, да, свой дом? Да, я что Здесь приехали, да? Да. Дай Аллах вам здоровья. Берегите себя, не болейте. Будьте аккуратны. Хорошо. Все, здесь остановить? Да, да. До свидания. А, всё. Вот здесь я открою, брат. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. До свидания. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. نه برادر الحمدلله 279 روبل کار کردم متاسفانه یاندکس بیزیب کار کرده شده مگرم پرایون زکاس نکنیم اینا که 279 روبل کار کردم ای 279 روبل 184 روبلش دمان مون برای که با یاندکس کمیسه میگیره نالوگ پالوگ خور بلو با ما میمونه هیچی یک 184 روبل اینجا گرفتم شو با اجاره واردم شو خوب خوب شهرت نوشته اتویت بتی چی نوشته گی برادر جون بخشش کی در سری رول ما جواب گفتن نتونستیم مردم ها بخش برادر علیکم سلام قدمی سلام گفته اکسانه چی نفته تم تک کروتو
окей جون. خب برادرای جون بسم الله میگیریم کلینتوی دالنیاک. خب کلینتوی دالنیاک میگیریم که در دورترک برن و پرایون کار نکنیم. نه کلینت دیگری اومد انشاءالله. Через 100 метров поверните налево, а затем поверните направо. اگه با سر کلینت دیگه من بریم دوستان عزیز. اگه ما هر شب کار میکنیم میشه خواستم که همراهی برادرو Заказ отменен. نه زکس ادمی که برادرو چکو کنیم. شهرت ای علامت سوال در سر یا بارگه سوال که خواهش میکنم کلینت ها را دورتر بریم. ایروپورت وضعیتش نمیدونم برادرو چی خیلی حاضرشه. وضعیت ایروپورت نمیدونم. اکای بابا جان چی خیلی کنیم میگن ایروپورت مخم میشود بریم تاجیکستان یا کی دروغ است. برادرو نگاه کنی حکومت تاجیکستان یا کی سفارت تاجیکستان که در مسکو قرار داره چیکار کرد؟ اعلان کرد که از روسیه آمدن موقتا خودداری کنی. موقتا یعنی که وریمینی میتونی نبیایی. یک آرام شید یک زمان صبر کنی که همین وضعیت دنیا چی میشه. خب خوب شد انشاءالله. الحمدلله میایه هیچ جا نمیشه. مسکو نمیگریزه. وقتی که حکومت گفت یه اورانی کلون بالا که گفتن باید شما ایچ درک کنید. گفتن موقتا خودداری کنید. بچه ها را 26 ابرل دیپارتیت ذکر سودیان یک ورمی نبیایی مسکو قرار بسیم. ایراسیا تاجیکستان پریدن مشکلی نداره. اوس کم کم بچه ها را مشکلی کرده سودیان. فهمیدی؟ علیکم السلام. موی سر برمد برادر و موی سر خشرو الحمدلله تین شید. به تشویش. برادر عزیز متاسفانه در یک جا فقط دخترها و خواهرای تاجیک میجمونند همینجا. رقص بازی میکنن بچه های ریشدار. بچه ها چی بگم که نگفتنم بهتره. خوب نیست. از خدا بترسه. از خدا بترسه که قیامت قریب است. سلامت باشین. جنبان جنبان میکنن. رقص میکنن خواهرای خودمون. مگه برای بابا جان تا بوتی جوانی میگذره. چی جوان های بدن که در زیر لحد خواب هستن. Впереди камера на разметку. ایرانی لوبلینو برمدن در کار. لیانی لوبلینو پول کراسنی زونه. نمیجا داشتی نشون داره سوله سر خیلی یعنی کار کردن نمیشه.
برادرها هم تاکسی کار کردیم هم حجامه، یعنی سرخواه میکنم میخیزم یا 3-4 ساعت تاکسی کار میکنم با میزنم خواه با میرم خواه میکنم تا ساعت 10 با حجامه ما میام حاضرش کار کردیم ناویگات بیزی کار کردیم در رایون لوبلینا مگرم ای رایون لوبلینا برام همین تراکتور بزرگ کلی بیزی بچه خیلی نمیدونم برای چی. Будьте внимательны. Здесь ограничение по времени остановки. Хорошо. طرف مارینو میریم. داغو باشه. من خونده استم. سلام علیکم. سوزخو با کجان بابا جان نشدی گرانیستا غم میتن وضعیت چخیره. آن دیگه شرکت رو نمیدونم اما شرکت حاجیانی که ما رکلام میکنم آیدی گرانیتسا برده آورده استن گرانیتسای طرف چلیابینسک 3 روز میروان میویان ببینید از 3 روز چون میکنم میروان میویان 3 روز 16,000 یا 17,000 میگیرن تا جایی که من رکلامش کردم امروز شفیروش صحبت کردم دیگه گرانیسو مسئله ریش چی کفتنی دکومنتو سخت‌تر است در اینجا نیست الحمدلله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادران. خوب هستید اینجا؟ خدا کنه که ساز باشید. خوب مسئله موی سر سوال داده برادران. موی سر من الحمدلله بر آمد، یعنی که این موی سر از پس موی سرت میگیرن در بالای سرت میشونن اپیرس 5-6 ساعت میروه بعدا اخراج و تیساخ کردن در کار результат метия поджизн гаранти داره برای که نرخ نواش پرسه که ایمان چند سوم شید از من بیپل شید بخاطر که من رکلامش میکنم اما همین گکتر یا صوتی سر منه که کردن ده اتاب هاز یا اتاب شده دادن یا اتاب دیگه شه ده محبت میزنن بالای سره اینه با 1 سانتیمتر دیگه ایجا میزنن 140,000 میشه. خوب 140,000 میشه همین رزمی رو اتک هسته 40,000 70,000 80,000 100,000 وابسته با کسی با از نام من میروه یعنی پاپرکم کودی با بجان 88 با سکیتکه میشه ایش ایتن نشود که سریوز نگفته است 20,000 30,000 انشالله از نام من بره با سکیتکه تو میکنه ویدیوش دام وقت در کانال میدرو دام گلاونی هسته با دیلی پر همین موی سر نبرمان میتونی پیشمون بیار بگو بجان نه موی سر بشرده که بعد موی سر چسبوندن دارو میتین دارووارا میخرید اوکال میکنی
خوب چی نوشته؟ Пока клиент не встретится, уже фамилиям Эльме Чумчи. Сейчас. Хубио. Через 200 метров развернитесь. На клиента дот. Иншаллах, бародар, саҳари коми программа гуфтагӣ ту скачат мекунем, иншаллах кор мекунем. Ку развернит кинем, брем клиенти дигаре бигирем, иншаллах. Развернитесь. Видеому мебара. Хуб. Гап нест, иншаллах. Меҳрубон боши, беши, боши. иншалло бародар. Дами рақамҳои 937 733 Впереди 93 камера 93 контроля перекрестка. ҳамитшора бинавис бародарҷон, ба хотири ин программара ки мерем клиенти дима иншаллох мегирем. Айдистай связи безеба як клиент худаш админит кард, дим клиент мо гирифтем, сем клиент дар ҳолате ки қабулш кардам аз ман дур буд 7 минут за то, что долго ехать туда. Наверное, за это админил. Вот четвертый чӣ меган? ҳозир рафта истем ба пеша, иншаллох 3 минут баъд бояд бигирем. Шакл орисай, тоҷикай, ӯзбекай бигиремш, ки ҷо меравам намедонам. ҳамун связ ҷазира аст. дар ин шавви бисёри мардума ё ай саунаҳо мегирӣ, ё ай дискотекаҳо мегирӣ. Ҳозир ду бача ӯзбека диде ки ай пеши чӣ гирифтам. Через 300 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. ай пеши сауна гирифтем шуд. худованд хайр кунад, парвардиёр сарбуланд бошад, ҷони ширин, ки ҳамроҳи мо ҳаст. ин ҳамҷа 70 чанд нафар аст. Поверните налево. боши саломат боши бародаро. касе баъд эфири морам тамошо мекунад ва ёрам саломат бошанд. ҳаракат Впереди кунем, камера на разметку. меҳнати ҳалол кунем, широи худо. Инак 2 минут баъд клиента мегирам. кадом миллат аст, аз куҷо ҳаст, куҷо меравад, метава низ наям. ҳозир мешинам, мефаҳмем. биям ба филм, ай пешам дискотека мегирам. До конца маршрута осталось 300 метров. баъди светофор ҳамун дискотека мешавад. харора онҷа падачакарагӣ мегиремаш. хуб, бисмилла. Будьте внимательны. Здесь ограничение по времени остановки. номрои хидмат дода наметунам бародаро, номрои корхонара метим, яъне ҳиҷомара 937 733 93 93 937 733 93 93. хуб, ин академия ҳастай. мо уже расидем до ҳамин остановка. ну-ка ти где? Вой. Вы приехали. Ну я приехал, а где он? Где он? А где он есть? Девушки, что ли?
Несся ягонкас. Девушки, вы заказали такси? Вы заказали такси? Извините. Тогда кто заказал? Кто заказал такси, не знаю. Я на месте. Хов надорим. Не хов надорим, кор дорим. Кор, мехнат, шараф аст. Вы заказали такси, пацаны? Точка неправильно поставили. Ana yak yama dine guftum ki mardım ay diskoteka girip test yapayım. Xudayla açım. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Далеко едем? Рославская улица, Домный, курс 5. Ну, на это метро Люблино. Или далековато. Поехали. Пускай навигатор покажет, правильно? Зачем учиться? Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Хорошо. Даже на заднем сидении. Поездка по Ремень Яндекс.Картам надевайте, пожалуйста, займет 28 минут. Через 200 метров поверните налево, а затем поверните направо. Маршрут перестроен. Прямо 2 километра. Что, больной, что ли? А что здесь, брат, есть? А? Здесь что было? Вот это караоке, мараоке написано. Не, кафе. Кафе, да? Да. Чайхана? Да. Хорошая еда готовят. Да. Откуда сами, брат? А? Откуда вы? Узбекистан. Узбекистан. Братья наши, да, соседи? Да. Я таджик. По-таджикски сделали, да? Что побыстрее. Светофор успевал. Ха. Я блогер. Точно. Точно. Таджикский блогер. Самый конфликтный блогер. Разбор, мазбор, вот так. Я сейчас на эфир стою. Вот можете попробовать посмотреть. у себя. Телефон мерить? YouTube есть у вас? Да, есть. Телефон? Тарафой Люблино. Сейчас. Я вам не показываю, не переживайте. Он только мне посмотрит. YouTube, Instagram. YouTube есть, Instagram есть, брат. Как по-вашему говорят, все у меня бор. Telegram бор. Имя как вот YouTube? Вводен 88 как будет по-вашему? 8 что будет у вас? По-узбекски как будет? Сайкас или как там? Как будет 88? Sakız. Сайкисасыз. Как там? Извините. Там как? Написали? Нашли? Это? Да, это я. По ночам таксую. Да. Днем танцую. Машаллах. Нет. Алхамдулилlah, все хорошо. Чтобы не скучать, эфир подключаю, вот с братом разговариваем по ночам и работаем, бисмилlah.
Я еще хиджама занимаюсь. Доктор, массаж делаю. Массаж знаете, что такое? Да, да. Массаж хиджама знаете, что такое? Хиджама сделаю. Вот здесь, вот рядом, это чайхана, который вы были. Вот чуть-чуть ниже. Я массаж делаю, хиджама, банка, манка. Вот так. Ну, женщины не делают. Мужчины только. Для женщины есть обязательно. Там у нас два офиса. Одно женский, одно мужской. Через 300 метров на светофоре поверните направо. Здесь написали, чтобы скажите, пожалуйста, когда ты читаешь намаз или молитва, когда время. Мы читаем намаз, бисмилlah, и начинаем работать. До 6-7 утра часов. И пойдем будем спать. А некоторые в постели лежат, только будут писать очень негативные комментарии, которые Поверните направо. им для не пользы. Братья, про аэропорты говорите, чтобы сейчас ситуация какая, я честно не могу 100% гарантии давать или говорить. Скажу одно, чтобы сейчас ситуация очень критическая. Из Москвы можно улететь в Таджикистан очень хорошо. Проблема нету. Из любых аэропорт, кроме Жуковский, я не знаю. Из Таджикистана сюда сейчас можете не приходить временно, как наше государство или посольство Таджикистана сказал, пока надо не приходить. Временно будьте дома, пока не знаем, что будет или что случилось, потому что много наших земляков депортируют, отправляют домой обратно. Авзан, альхамдулиллах, я читаю, брат мой, или ты не знаю, ты женщина там, похож на женщину, смотри, мужчина так не пишет. Я Через работаю, 400 тружусь метров держитесь и левой полосы, читаю свои а молитвы, затем поверните альхамдулиллах. налево. За это не говори такие неплохие слова, чтобы ты не читаешь намаз. Ты чем меня здесь сидит посмотреть, иди 2 ракат намаз читай. И книга Коран, если умеешь читать, я боюсь, чтобы ты не умеешь. И там, как говорится, читай Коран. Это для тебя лучше будет, Поверните налево. чем сидеть смотреть на мой лисий голову. Алейкум салам ва рахматуллах. Вот видите. Вот это дела мы были, вот это наши пацаны, очень много. Ход ваш, ход наш, да? Берут, они же дают сразу, если у тебя права есть, сразу дают тебя. Так плохо гоняет. Вы видите, на какую скорость он пошел? Сейчас может 150 год. Это очень опасно. Очень опасно. Потом авария попадает. Брат, помоги, брат. Например, если сейчас буду вот эта машина где-нибудь царапать, да? Если он в размере 15 тысяч или 10 тысяч рублей, а на эти уже 100 тысяч будет. У них штраф очень большие. Очень. За это надо будет аккуратно. Если не секрет, брат, да, только вот по-мужски вопрос. Вот сидите и кушаете, да, вот очень дорогое кафе это. Сколько вышло вот сейчас, если не секрет? 15. 15 тысяч вы кушали 4 человека. Да. Ну, много там что кушали, да? Да. Нормально. 15 тысяч на 4 человека сколько будет каждому? По 3, да? По 4 тысячи будет.
это наши братья, я очень прошу, время не раздержаться, остаетесь пока дома. Ради Аллаха прошу, чтобы пока, как говорит наше посольство, времени приходите, посмотрим ситуацию на аэропорту против наших граждан, в Таджикистане или Узбекистане. Узбекистан 100% не знаю, но чтобы как будет, иншаллах, потом можете приходить. Альхамдулиллах, хасбуналлах, ва ни'мал вакиль. Сейчас навигатор очень плохо работает, брат. Да. Я вот перед вас один клиент брал, второй клиент мне отменил, потому что я не нашел, плохо работает навигатор. А третья тоже отменил заказ, четвертый вас забрал. Очень плохо работает. Кондиционер включать вам? Я еще раз говорю, Музафар, брат, здесь я вам говорю, что альхамдулилля, с утра 10 до 10 ночи работаем, хиджама занимаемся. Хиджама работаем, да, массаж, отпускаем людей. 11-12 буду спать до 3, до 4, да, буду спать, потом встаю, иншаллах, молитва буду читать, после молитвы еще до 6-7 утра буду работать такси, после такси буду еще чуть-чуть спать, 4-2-3 часа, опять потом еще на работу, понимаете? Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Да, Аллах всех нам здоровья, блага. А здесь кем работает? Ну, фасад. Как? Стройка, фасад. Фасад делает? Это фасад, то есть на улице, вот, вокруг дома, да? Да. Закрываете, обшиваете, да? Да, да. Зарплата хорошая? Да. 100 100 тысяч. тысяч максимум. Максимум 100 тысяч. А где-то еще патент платите, да? Да. Патент, куша, да? Место жилье. Один патент, все. А остальные кушают, они сами дадут? Да. На ферма А место жилье как? место. Ну, где спите, да? Общее-то. Общежитие, да? Через 600 метров держитесь правой полосы, а затем съезд. Поверните направо. Альхамдулиллах, хасбуналлах, ва ни'мал вакиль. Съезд. Поверните направо. Впереди камера на полосу.
живет в Москве нормально. Если у кого есть патент, у кого есть документы, да, все хорошо. Самое главное, чтобы без документов не ходить. Ну, любые города, любые страны, которые едете, то есть не надо нарушать закон. Всегда надо соблюдать и сделать. Если приходить, я знаю, что в патенте очень много расходов будет, если делаем, да, конечно, да. но надо сделать, потому что много Через наших 600 метров держитесь правой полосы, а братья затем съезд. не делают, Поверните направо. не делают патент, ходят без документов, да, один-два раза ловят их менты где-нибудь по тысяче, по Впереди пять, камера на разметку. по 5000 дадут, думают, чтобы мы все уже нам не поймают, когда нет. Это очень плохо, когда человек нарушает закон любой страны, надо соблюдать. Я знаю, что много, каждый месяц по 6, по 5 тысяч, по 7 тысяч, ну, разные районы или города по-разному платят, но надо платить. Съезд. Поверните направо. На Потому мост. что это требуется, как говорится, закон Российской Федерации. А потом поймают их, депортируют. Вот. Ну, а потом начинают жаловаться. Да, знаю, что сейчас идет несправедливость, как говорится, против наших граждан Таджикистана. Очень плохо, чтобы 50-60% без причины их поймают, депортируют. Либо с Таджикистана самолет сюда как будет приземлиться, да, их сразу тоже говорят, чтобы идите обратно домой, когда их пацана еще у них нет причины, чтобы без никаких причин. Либо вот тот день у нас пацан, он был боец, с Таджикистана прилетел, он должен был выступать какой-то город Россия. Его просто брали и депортировали без никаких причин. Такие моменты тоже есть. Ну, кто сейчас живет в Москве, Московской области, не умеет, начинать другие города, должны делать они документы. Без документов сейчас нельзя ходить. Потому что, когда у тебя патент есть, документы, регистрация, миграционка, все нормально, как-то если поймает милиция или там идти по району или участковой, тебе есть, да, доказательства действительно у меня есть, да, это хорошо. Чтобы тебе не таскали на отдел, не посадили на обезьянку, это надо делать документы любые. Пацаны наши говорим, чтобы надо делать документы, к большому сожалению, они начинают наоборот говорить, чтобы нет, почему если, ну, тебе понятно, чтобы 60 или 70 тысяч получаешь, ты должен от этого платить, а ты как вот, ты обязан кушать, если не кушаешь, умрешь от голода, да? Но за это надо, Впереди камера на как полосе. это, сейчас надо соблюдать по документации. Очень сейчас, в данный момент, очень идет большой рейд против мигрантов, именно таджикам или узбекам. Ну, узбекам мало, но таджикам это очень сейчас сложно. Мы жалко, что не знаем почему, но очень, ну, хотя бы мы знаем, ситуация очень плохо, надо соблюдать, хотя бы делать документ. Ребята, делайте, я 100 раз им говорю. Связь очень плохо. Ну, объяснишь. Туннель очень длинный, да, больше. Через 600 метров держитесь левее.
Здесь сейчас плохо. Впереди камера на разметку. علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. خوب است برادران خانتین جنازه خوب نداره. خدا خیرتون کنه. Через 600 метров держитесь правых полос, а затем съезд. Поверните направо. Я сейчас на территории, не знаю именно, но почти центр. Съезд. Поверните направо. Впереди камера на разметку. Впереди камера на полосу. الحمدلله خوب است. کار داریم، کار برادر جون و کم کم شب تاکسی کار میکنیم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب است اینجا کاراتون Впереди خوبه. камера на полосу. الحمدلله ما همه وقت در کار خیر هستیم. سر الحمدلله ساز برآمد، همه وقت در کار خیر هستیم. ما از کار خیر دست نکشیدیم، این نمیکشیم، اما هر یک کدومش با وقت زمان و چی میگن مهلت خودش. میفهمید؟ Впереди камера на полосу. Впереди камера на разметку. ما هیچگاه از کار خیر دست نکشیدیم، این نمیکشیم. و چون که الله خودش میگه که کار خیر همه وقت کردن گیره. مقصد از این کار خیر مهم این است که تو من همون سومی کلان داشته باشم بعد کار کنیم. حتی نیت خیر خودشون در نامه اعمال Впереди опасный ثواب участок. نوشتن میگیره. Впереди камера на полосу. با اون خود Впереди камера на разметку. هیچگاه از کار خیر دست نکشید. هیچگاه. Впереди камера на 60. همه
ҳама вақт хайрхоҳ боше, ҳама вақт хайрҷӯ боше, ҳама вақт дасти як ниёзманда бигирӣ дӯстон. Через 600 метров держитесь правой полосы, а затем бародаро поверните казмет ки направо. мошин аренда гирифта натунистай соди правай урусӣ дори, правай урусӣ дори, нигоҳ кунед, правай урусӣ надошта бошӣ пеши ман набиё. Казмет правай урусӣ дори пеши ман биё бародаро, ман шуморо арендаи мошин биёвум битим иншааллоҳ. Ҳамин хидм кор кас. мегӯстум и бачаҳои ранаги бачаҳо то саҳара да ҳаҷара ҳуҷур буданд. Яъне ки Поверните направо. ба ҳамун хил мо бигӯем здесь брат Нет. дальше потому что видите здесь уже не работает. то саҳара рақси бозӣ карда тунистанд да уҷа 15,000 дода тунистанд. Маршрут перестроен. Через 300 метров держитесь правых полос, а затем поверните направо. Впереди камера на разметку. мо барои чӣ маблағшро нагирам? Внимание! Здесь движение по выделенной полосе для такси запрещено. Понял? Хорошо, не поедем. Да, сейчас направо. Поверните направо. Через 400 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Майли. Больше шуруй. Нар ба ҳар чим гап мезанем. Впереди камера контроля перекрестка. Ба он хотир бародаро эҳтиёт бошед. Ҳозир ё фуроя ман бад гап ту дорам, да? Поверните направо. Хорошо. Эй, ребята, вставайте. Доброе утро. Вставайте, уже на месте. Только ничего не забывайте, пожалуйста. бале, ҳушам дар роҳи бародарон, алҳамдулиллоҳ. Саломат бошед барои ғамхӯритон. Почти приехали. Пожалуйста, не забывайте вещи в салоне. Через 200 метров поверните налево. Здесь? Да. Уже это район знаете, да, наизусть? Поверните налево. До конца маршрута осталось 100 метров. Здесь, да? Да. Хорошо, ладно, подождите. С вас, брат мой, Спасибо за поездку. 538. Заказ будет оплачен наличными. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Не, вайо, гуфтам хадам парстам чикор мекунӣ? Яъне ки анақа меҳнат мекунанд сумада чунки метан мераванд. Алҳамдулиллах. Через Что, 100 брат? метров поверните направо, а затем поверните налево. Алҳамдулиллах. Возьми, брат. А сдачи, брат? Подожди. Брат, не надо. Подожди, подожди. Почему? Когда есть сдача, когда нет, а тебе тебя возьми. Спасибо. Спасибо. До свидания, брат. Берегите себя.
که در چشموی سر تو جونم بعد چو غیبت چو نکنیم 15,000 در همون دیسکتیک دوده و جمونده تونستن همین پاکس اومد همون میتونن چیکار میکنن هیچ پرای نه همون خودی سومی چونین شخص را گرفتن در کار ما تو سهر چی نمیکشیم الکشه خیلی تاکسی زکست میشه مجبوری برای بگیریش اگر نگیریش رینگ با میغالطه نکاز تاکسی باید 3 minut بعد برام کلینت بگیرم اگر خوزی با بیاموش نویگتر چسبیده با خدای جون شو بگیرین یا دختره قدشو با قچاق رفته ایستن یعنی که حرکت کنیم که نکنیم بیتری حوزی بچه ها توخه نیستن بچه ها خیلی خیلی کره غش بسیار میکنن این که تا سهر در استرویکا کار مینن تا نکاز در یک خوردگیشو 4 نفر 15,000 خوردن او شوانای مالی خود چونه اما خوبی نداره این کاری غش دست علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خواب نداری برادر برادر خدایی که زمین کنین админитиш мекунем. Поверните направо, а затем поверните налево. Худоям клиент админит кена заказ. Поверните направо. Клиент заказ админит кена. بهترین پروریو خیرتون علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته یا الله یا رب العالمین یا رحمن یا رحیم بوی عرق میکردن مست هست نوشیدگی خدشان دختر و مگه اونجا چای خونه خورش من نمیدونم اونجا جای ترم پرم ای بلولزور تا سهر بلولزور میجمونن Через 200 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. این سهر قطعی مردم یعنی قطعی подписчиком قطعی обунатчу ак такси задем я جویا Поверните направо. До конца маршрута осталось 100 метров. چی برادر جون گستی کده متاسفانه حاضر نمیتونم در اینجا برادر جونو من پروای چی کرده نمیتونم پروا راست کرده نمیتونم خدمت پروای رسیست که داری برادرو بیایی من شما را ماشین ارنده خوب کامفورت پلوس اکانوم لوکس همش بیابون حرکت کنی خدمت تاکسی کار کرده نومرو 937 733 93 93 ای چی است دوستان عزیز این رقم کارخونه هم پگر روزانه زنگ زنی ساعت 10-11 صحبت کنیم من از آخرین کلینت هم بگیرم انشالله ساعت 5 دستگیجو میبره تمام یک بار دیگه 937 پلوس 7 میگن 937 733 93 در همین واتساپ هست در همین نمبر هست سهر زنگ زنی دوستان عزیز صحبت کنیم برای که حاضر ای در کارخانه ایده دست دو در من ساعت 12 من حجامه میریم صحبت میکنیم 937 733 93 хорошо زنگ زنی صحبت کنیم هر جایی که باشه در کجای باشه غیر قانونی حجت ساز نکنید
баъзеҳо студентский билет соз мекунанд, баъзеҳо праваи фаршивӣ, паспорти фаршивӣ, ҳамаи намуда ҳуҷҷат. қонуншиканӣ як рӯз не як рӯз худаш зарар дорад ба ҷони шумо. ина клиентаки мо мегирем иншааллоҳ. бисмиллаҳ. ами клиента бигирам. Вы приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть Type-C зарядка? Type-C зарядки есть, да, брат? Пожалуйста. Далеко едем, да? Открытое шоссе 24. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. 14 минут у нас. Потому что навигатор очень плохо работает за эта ситуация, которая сейчас есть вокруг России, да? За это очень плохо работает. Нам трудно работать, клиентам поймать тоже плохо. Много обижается, много ругается. Что делать? Терпим. Да, вот, очень тяжело сейчас работать. Одного поймаешь, второй отменяет заказ. Ну ты же побыстрее не сможешь найти, по домам ходишь. Впереди дорожные работы. Впереди камера на разметку. Переводы можно же подать, да? Что? Переводы можно? Перевод можно, да, конечно. Через 600 метров держитесь средней полосы, а затем поверните налево. Впереди камера контроля перекрестка. Поверните налево. Какая плохая дорога вообще. Да, сейчас. Да, 26, 900, 8, 48. 8, 48. Да. 8808. Выбор
маршрут. Да. Это Тинькофф. Господи. Что за дорога? Сколько там? 353. Алейкум салам. Сейчас вы эконом заказали или комфорт? Эконом. Эконом, да? А почему я спрашиваю? Там разница между эконом и комфорт сколько было? Рублей? 100, да? Не, даже меньше. 50 даже. 50. Почему-то что-то... Я сейчас комфорт работаю, эконом. Что-то очень, да, мало отличается. Люди платят по Через 1500. 300 метров поверните направо. По 1500, 2000, я плачу 3000 за аренду, имею в виду. А ну, видишь, отличается очень. Разница очень мало. Это... Поверните направо. А почему гаишники там спрятались? Они всегда там стоят. А? Всегда стоят там. Да. Это территория просто перегрязана.
метров. Поверните направо. Поверните направо. Впереди дорожные работы. Через 300 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Поверните налево. Через 300 метров поверните направо, во двор. Брат, дальше вы дорога знаете сами, да? Да. Показать можете? Я здесь просто отменяю, то есть уже сбрасываю, а то, чтобы второй заказ мне не дали, чтобы я смог свои Ну, дела. вот здесь вот поверни сейчас. Нет, следующий. Да, Ну, вот понял. первый поворот, короче. И всё. Понял. А то, как говорится, мне сейчас дают еще заказ, не принимается, потом Спасибо за поездку. рейт- Заказ будет оплачен наличными. рейтинг упадет. Объясню чуть-чуть. Все вот здесь. Да, хорошо, брат. Премия же, да? А? Прямо что? Да, да. Все вот здесь можно остановить. Хорошо. Пожалуйста. Я перевел там. Да, я понял. Видел. До свидания. ای جونو شیرین وقت کلین میشینه kıştın vurmadım bu arada программа Яндекс. Çıkayım. Tam terden gireyim. Muhtemelen kapı. خوب است همه تا باشه شیرینا اگه ملت خم ازبک تاجیک همشونی قش پرونا دور چخچق میکنی از دیگه ملت رس همشونی در افیر دیگه چخچق کردن نمیتونیم با اون خاطر تاکش تو خدمت سلام دادی علیکم سلام خدمت سوال دادی بخشش همه خوب خدا خیرتون تیا انا که جهت بستیم جانه شیرینه باشی شیرینه باشی خواهی دوستان عزیز صبح بخیر یک بار گوجه صبح شید در تاجیکستان ساعت 6:44 ما در وقت مسکو وقت صبح داریم 4:44 است با شما بود با باباجان 88 красавчик прическа корборум соз бу یعنی که خدا خیرتون تیا موی سر برو آمد الحمدلله دیگه باباجان کل نگی پناه تو به خدا باز انشالله
وقتی گفتم برادر نوشته وقتی بامداد شد اکدای افیر گفتن نبودم جای نماز داریم میریم بامداد میخونیم انشالله دوستان بعد دمای میزنیم تا دو ماه آدم گرفته میریم انشالله حالا حق با خدا و بریم بامداد بخونیم دلش رفتن در کار با اون خاطر همه وقت بابا جانی کرسب چید بگیری سلام ای تاجیکستان سلام هم وطن عزیز ای بمبرم توی یاد بکرم وطن یاد کردم انشالله میریم به نزدیکی خوبای خوش بر شما خداوند خیر کنه که پروردگار سربلند باشه یگان کمبودی از مگذشته باشه بخشش آدمی زاد به کمبودی نمیشه به کمبودی یعنی که به خطا تنها الله از پروردگار همه وارا رسید هدایت کنه احتیاط باشه حج فرضی برادرها حاضر نمیدونیم حج عمره اینمی 17 هم پرواز است $1200 حج فرضی 3-2 ماه پیش از فرضی کردم بعد ما معین کردم میتونیم حاضر نمیدونیم دوستان علیکم سلام خیرتون چه پروردگار علیکم سلام و رحمت الله و برکاته تاکسی در روز چند سوم کار میکنم دوستان میگم تو اگر نرمال نکار کنی ایما کامفورت است خیلی الحمدلله میپرتوه 4000 5000 میپرتوه شکر پروردگار الحمدلله شما بسیار نجاز دیدم و در حالت با وجود کارات سوز نیستن که تاکسی زده شده نگاه کنید دوستان ما راسیا کار میویم شکر از ساعت 10 سر تا 10 بیگه من حجامه کار میکنم جای حجامه هم دودرام هستن شاگردا هستن خودم گاه کار میکنم اما در همونجا هستیم حجامه میکنیم ساعت 10 بیگه تا 11 خیلی نماز خفتن میخونه ایسوس میکنی تا 2-3 را خواب میکنم 2-3 ساعت میشه و خواب میکنی میخیزم خطورت میکنیم یک درکت نماز نفل میخونیم میبرویم تا بامداد این نکاز خطان دیدی بامداد شید از بامداد میخونیم تا ساعت های 5-6-7 کار میکنم برای سحری با گودکام و مکتب میبرم تا وقتی مکتب گودکام مثال میگم کار میکنم میرم گودکام در چی میمونم در مکتب میمونم بعد میام بعد خواب میکنم تا ساعت های 10-11 و 10-11 با کار میرم و اون خاطر انشالله خوب است 3000 تاکسی ارنده میسپاری 1000 سومیگه بنزین کار کنی مثلا برزی 4000 5000 گاه محل 6000 گاه محل 3000 4000 2500 تازه بکار منی ما الحمدلله بله ما سیمیوی اهل بیت پدر اهل بیت هممون در رسیم ای بگیم اولاد ما از سال 90 چند اومدگیان امو بعد جنگو رسیه آمدگیان در همجا زندگی من خشته و اولادو در همه جهان بعد خود من میرم تاجیکستان میگه پدر در همونجا میرم میگه حاضرش در همه جهان الحمدلله سیمیویم ما دارو و حجامه همه چه داریم علیکم سلام و رحمت الله ماشین ای خودت باشه چند سوم کار ماشین یک فکر که مثال میگم 7000 کار کردی اما 3000 ش ارنده میتی 4000 ش ای خودت ای 4000 1000 سوم ش بنزین میریزی 3000 ش دکیسات ماشین ای خودت باشه ارنده نمیسپاری ماشین ای خودت مثال میگم پروس و تک الحمدلله 3000 هست مثال 7000 کار کردی ای 7000 1000 سوم ش بنزین میریزی 6000 ش دکیسات سلامت باش بله موی سرم برو مادر الحمدلله ای کجای تاجیکستانی ما ای ناحیه رش روغن سیاه‌دانه تازه داریم بله تازه داریم ناحیه رش میگن یا کی غرب میگی پیش غرب میگفتم ای غرب ای جای عباس غرمی بچه عمکی ما باشیم есть гражданство بله ما як говорится гражданин Российской Федерации у нас алхамдулилlah все есть мы законопослушны بله гражданин мы гражданин алхамдулилlah
как говорится, красавчик. Красавчик есть. Бале. Я дигар кали ханак нагин. Красавчик шиде. Боши. Ака боҷон ами қори салоҳ чанд сало чи мешава? Қори салоҳ устод май бародар май, яъне ки шахсе аст ки як калима ё ки ҳиҷомарам алҳамдулиллоҳ аз ҳамуҷа мо омӯхтему сар кардем. Устоде ба мана. Ака боҷон суди хуб алҳамдулиллаҳ. Ака меган ҳами мигрантора да такси не дуруға мигрантора да такси ғам ҳами агар ки праваи расӣ дошта боша ҳуҷҷатҳои ҳамун таксист, яъне ки шофёр хуб бошанд, дуруға и гапо ҳақиқат надоранд. Баъзе маҳал редо мешаванд, мошина проверка мекунанд. Ака алҳамдулиллоҳ ки мо накардем. Як бор қабидаги ман даже праваам напарсиданд. Я бачаи шинос буд, шинохугаира сарм доданд. Я борга праваам диданд, тамом. Ҳичи тари гап неста. Ака бобоҷон ба пеш ба хилора шикасти. Акаҷон не мо ба тоҷикан иншоалло ярӯз мефаҳманд. Амак бача нестин кати кори салоҳ. Не амак бача нестин, вай устоде бамбора. Кори салоҳ хаташ ай қирған аид. Мо ай ғармем. Аллоҳ меҳрубон. Ай ту розӣ бош. Саломат бошӣ. Очень красавчик, машаалло. Саломат бошӣ. Дай Аллоҳ всем вам здоровья, брат. Блахия. Бародарам ҷа 200 нафарем. Бисмиллаҳ. Фақат ба хотири Аллоҳ мегумо. Кадме да ҷогаи зуруд омадай, кадме да кори кортамон бисмиллаҳ бихезе баре таҳорат кунед. Таҳорат кунӣ қинай, баҳонаи либос накунӣ. Таҳорат кунед, 2 ракат намоз бихунӣ. Хунде аввал дар ҳаққи аҳли байти худтон, дар ҳаққи пайғамбар, дар ҳаққи хештавортон, баъд дар ҳаққи мани кал, уҷа кал нестам, красавчик дуо кунед. Худо баракат диҳа. Баъд дар ҳаққи мардуми Фаластин. Аллоҳумма ансур алмуслимина фи Фаластин. Парвардигор аз зулми золимони мардуми Фаластина озод кунад. Дар ҳаққшо дуо кунед. Худо аз зулми ин мушрикҳо озод кунад. Бале, ман айхеши Аббоси Ғармиам. ҷои Москва бо биём мешава. Ҳозир агар дар ватан боше, яъне ки сафорати Тоҷикистон ё посолствои Тоҷикистон ки дар Москва қарор дорад, мегӯяд муваққатан набиёед, вазъиятҳо ки ором шаванд. Пака ҷавон ҳасте, ёш ҳасте, кор кардан дар кор. Яъне ки кор кунед, дурусттараш. Кор кунед ба хотири оне ки синни сол меравад, баъд фарзандо калон мешаванд, ба шавҳара духтаро, ба зана бачаҳо зуртон мебиёд. Ҳозир имконият доред кор кунед, захира кунед, ба фарзандотона замину хонаву дар кунед. Мақсад ҳамин чизҳоро тайёр кардан дар кор. ба ҳамон хотир ҳаракат кунед, пака нагардед, гулияти бемаънӣ накунед. Ҳозир ман ҳамин дискотекаҳои гирди Люблино, ҳозир ман ду компания бурдам. Як компанияша бурдам ба хонашон, ҳар ду компания узбек, не ки бачаҳои тоҷикам уҷа ҳастанд. Ин як компания дигаша ки дар як шиштагишу 15,000 хурдиан диде худон. Кадмет қатимаи аввали эфир то ҳозира будӣ. Салом, ака як мошини фурӯшӣ дошта бошӣ, ба пеши корхона биёр, мегирам рекламаш мекунам. Биёрш бародар. Кадмен мошин доред, чизе ки доред, ҳамин чизое ки иҷозати фурӯхтан ҳастанд, ҳалол ҳастанд, ки аз вай луқмаи ҳалол ба даст меёред, биёре, ман рекламатон мекунам. Рекламам албатта ки плакия қимат нестай бародар. Добрый вечер. Доброе утро, Наташа.
علیکم السلام و رحمت الله و برکت به همه برادران. خب میگه این نتاشا عروسی دوره یاشته من اینجا بودم. نتاشاش که همجا برمد ماشین فروشی داری بیارش در تاجیکستان باشه در اون واتساپ های کارخونه نویسه بخشش در واتساپ های کارخونه نویسه برادرها میگیریم رکلامش میکنیم. برادرها عزیز وقتی بامداد چی خیزیم بامداده بخونیم باید قاقیه کار کنیم. до Люблино сколько, друг? До Люблино откуда куда? Откуда до Люблино? Что-то поехали поговорить. Бородар Кор Акайши. Саламат боши. Извините, если что. Все нормально. با چی دروغ گفته استی میگم که بریم در کادماز بخونیم شعر صدیق خوب داقت دعا کنیم خدا هدایت کنه. آمین الله اکبر. پناه تو به خدا دوستان عزیز بامداد بخونیم با عظیم کارشیم. سلام علیکم اکا جون. من در وطنم شرایطوی روسیه چخیلن شرایطوش پکا سازنه وضعیت ها گاه ناخوب است. پکا خودداری کنی از آمدن خیلی که سفارت تاجیکستان گفت. اکا جون در کدام شهری؟ من مسکو مترو لوبلینا. Я работаю в метро Люблино. Сделаю массаж, все нормально, все бомбически. Рут шафет. Шахарова буши. Буши. Ассаламу алейкум. Қарз дар кор ёрдам кунед. Қарз дода наметоне Абдуллаи. Салом. Я работаю директор магазина. Спасибо. Свои работникам не мучай. Пускай они уже 7 лет. Молодец. کسلی دارم برمیگردم. برادر جون من داده نمیتونم یکم کسا. خدا خیر کنه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله نگهبان باشه. دعاگو باشه در حق مردم فلسطین دعا را فراموش نکنید. خیلی بامداد کنید. بسم الله. السلام علیکم. بیای حجامه ما حجامه ما. برادرها دهمی گرانیت قزاقستان بنویسه. دهمی کانال من هست. بزنین شو بزنه از من ان شاء الله میبرن. سلامت باشی. ان شاء الله آدمای باوریان. الحمدلله همه خوب. خدا بخیر برات دیر شید. خدا نگهدار. راست میگه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی. سلامت باشی برادر صابر خان بازار رو برای شعر ماندگی باشی.